न करूछ ताहा आके टिके जिबाके पड़बा बाबरे जी मां तेणुकरी भगवान के चरण अरविंद रे मन प्राण भाव भक्ति रखी देबाके पड़बा मां गुटे काना दउथिले बाबरे वार्ड मेंबर से मां कदम्ब गछर पूर्व जन्म बुझाई देव कृष्ण भगवान को मयूर चूल किए देथिले राधा को राधिका बोली किए नाम देले बुझाई देव एवं वेद व्यासंकर जन्म एवं तांकर मांकर जन्म वेद व्यास जन्म एवं तांकर मांकर जन्म मां केतने केते प्रश्न देछन सकाल पाबार तो इटा हेबा गो जे सुन तो हां हां जत्ती खाबो हत्ती उगलाबो बाबरे ताहले गुटे जुडे कहि देबा के पड़बा कदम्ब गछर पूर्व जन्म टे कहमा बाबरे कृष्ण बोलंती हे साधु सुजना कृष्ण बोलंती हो साधु सुजना बाबरे कदम्ब वृक्ष रहो पूर्व जन्म से कदम्ब वृक्ष रहो पूर्व जन्म बाबरे कल्प तरु बलिण ऋषिवर आर कल्पे परिजंते आयुष तार जे से तो मने ताहार भाविला बाबरे आर तपसाधी मुहि हो इंद्रपुरे जाए आर तपसाधी मुहि हो इंद्रपुरे जाए आर इंद्र हो इबी बोइला हो सुजडा इंद्र हो इबी बोइला हो सुजडा इंद्र हो इबी बोइला इंद्र हो इबी बोइला हो सुजडा इंद्र हो इबी बोइला कल्प तरु बलिण ऋषिवर कल्पे पर्यंत आयुष तार गुटे ऋषिर बाबरे कल्प तरु बोली गुटे ऋषि थिले से ऋषिंकर आयुष होचे कल्पे पर्यंत बाबरे तो से कल्पे पर्यंत जतला आयुष थिला से चिंता कला ऋषिवर चिंता कला मुई तो मोर तो मृत्यु नाही ना कल्पे पर्यंत मोर आयुष अच्छे आर का करसी पाला मु जाउछे बाबरे तपस्या करबी आर से तपस्या रे बाबरे आर गुटे आज्ञा को किछि पुरस्कार दी भगवान सर्वमंगलमय करंतु बोलान देखबा आउट थरे आनंद देखबा बाबरे तपस्या करबी आर इंद्रपुर रे जाके बाबरे मुई स्वर्गपुर रे इंद्र हेमी वाला से ऋषि हैं बाबरे कल्पे परिजंते आयुष तार मने ताहार भाविला बाबरे तपसाथी मुहि हो इंद्रपुरे जाई बाबरे इंद्र होइबे बोइला बाबरे हेमंत मुनि मने विचारिले से जमुना तटरे हो जाई मिलिले एकांत मने आरंभिले तप एकांत मने आरंभिले तप आर तप बड़रू कंपिला जगत जे बाबरे इंद्र सही न पारिले आर की बुद्धि करिबी मने मने भाले बाबरे आर बैकुंठ निकटे गले हो सुजना बैकुंठ को चढ़ी गले ओ सुजना बैकुंठ को चढ़ी गले बाबरे तारामणि तो जेते बेले इंद्र देखी देला कल्पतरु तपस्या करूछे हैं इबा इंद्र पद पाई जीवा का मोटा बोले आर इंद्र देवता बाबरे भाली भाली करे का करी छन इंद्र देवता पड़े गले केन के बाबरे बैकुंठ के गले आर बैकुंठ के निदा विष्णु को कहले निदा विष्णु को का बोले बाबरे निदा विष्णु को कहिले वचन आर कल्प तरु तपहु करूछे जान इंद्र पद को सेहब भारजन इंद्र पद को सेहब भारजन अरे हे भाभी अछि तांकरी मन जे बाबरे की बुद्धि करिवे मोहि अरे मने मने भाभी आज्ञा की बुद्धि करिवे बोली हाँ ओई मोर फाटिला कपाल आहे चक्रधर दीन बंधु उतरी धर गोसाई
हे दीन बंधु जगबंधु उधरीधर गोसाई बाबरे जाति प्रथा अनुसार मत टे माफ कर ब्राह्मण मान कांकरी ना खाले गौड़ मान कांकरी पानी बोहिले ई जाति प्रथा कथा टे ना कहे मत माफ कर ई जाति प्रथा हिसाब है हाँ ठीक है बाबरे हेले गुटे कथा काना है जे तो बाबरे इंद्र चिंता कले एवं बैकुंठ के पले गले आर बैकुंठ रे जाकरी कहउछन बाबरे आज्ञा कुड़े कथारे लिखिछन बनर मालती बने सुखी गला भ्रमर चुमिला नहीं जोसेना फूल को हसिला प्राण चकर फेरिला नहीं फूल तो फुटिला फल न फेरिला फलिला गछ केउठी जात हैला आज्ञा आटे सुधरे लिखते बोला बढ़िया आता इरा सुधरे के लेखो इरा मिस्टेक अच्छे ठीक है आज्ञा हाँ हम बुझुचे इरा शब्द ठीक अच्छे ठीक है अपेक्षा कर माँ तो गोटे किसी खाता रे देछन ये खाता रे देखे सरी जाऊ ये खाता सैला बेले सकाल पावा बाबरे तो आर गोटे कथा कना है जे हाँ तो जिते बेला नीता विष्णु ठान के इंद्र गले हे भगवान से कल्पतरु एंता बतर तपस्या करुछे जे मोर इंद्र पद छोड़े नि जा प्रभु फाटिला कपाल हे चक्रधर उद्धरी धर गोसाई बोले बाबरे निदा विष्णु ताहाको का बोले बाबरे इंद्र राजा इथे लागि तू चिंता नै कर हां बाबरे निदा विष्णु कहिले ए ताकु वचन अरे थी पाई इंद्र रेणु भाड़ मन एथि पाई इंद्र रेणु भाड़ मन बाबरे एथि पाई इंद्र रेणु भाड़ मन बाबरे 1 वर्ष आयुष तार हेब आ प्राण छाड़ी जमपुर को जीव जे बाबरे हे सबटी पड़ी रहिब आर हुंका उठी तही होता ऊपर जाए आर हुंका उठी तही होता ऊपर जाए आर वृक्ष अंकुरी उठिब हो सुजन वृक्ष अंकुरी उठिब वृक्ष अंकुरी उठिब हो सुजन वृक्ष अंकुरी उठिब भगवान कहले बाबरे इंद्र तु चिंता नहीं कर हेतन कल्पे पर्यंत कल्पतरु रोजना आयुष अच्छे 1 वर्ष आयुष तार हेब प्राण छाड़ी जमपुर को जीव जे जेन जगह बसिक तपस्या करुचे हे जगह तार पिंडटा पड़ी रहिबा प्राण छाड़ी जमपुर को जीव जे पिंडटी पड़ी रहिबा आर हुंका उठी तो ही ता ऊपर जाए वृक्ष अंकुरी उठिबो हे कल्पतरुर पिंड रे गुटे वृक्ष हे जावा बेले सेरा का वृक्ष हेबा बेले बाबरे कदम्ब वृक्ष हेबो तार नाम आर तही रे मुई करिबी विश्राम ऊर्ध को 100 फुट जे होइब आर गोलाई 50 फुट जानी बजे बाबरे हे बाही चारि गोटे जाना आर पत्र सहस्त्र गोटे हो प्रमाण रहे सुजन हो सुन तहिर कारण सुजन संथ जन हो सुन तहिर कारण
পচারলে যে হে ভগবান যে তার তো কল্পে পর্যন্ত আয়ুষ আছে হেলে 1 বর্ষ আয়ুষ কেনতা করে হেবা হ্যাঁ 1 বর্ষ আয়ুষ হেবা আর বাকি তার আয়ুষ কেনতা করে কটি যা প্রভু ভগবান কা বইলে বাবরে ঋষি হই ইন্দ্র পদ পাঞ্চিলা আর তেণু করি আয়ুষ কটি গলা বাবরে যে ঋষি মুনি মানক লাগি সংসার বঁচুছি যে ঋষি মুনি মানকর পদ বাক্যরে ই মোর সংসার কে মুই রক্ষা করি পারুছে সে ঋষি মুনি মানে যদি রজা হেমু বলবে বলে ই মোর সংসারটা কেনতা করে চলবা তেণু করে তার আয়ুষ কটি গলা বাবরে ঋষি হই ইন্দ্র পদ পাঞ্চিলা আর তেণু করি আয়ুষ কটি গলা বাবরে বৃক্ষ হইন রহিলা আর সেই বৃক্ষে মুহি নীতিরাস করে বাবরে সেই বৃক্ষে মুহি হো নীতিরাস করে এটা কিଏ লিখিছন এই গীতটা আজ্ঞা এটা বি গোটে মোর গুরু লিখিছন সেটা কি আগ গীতে শ্রীকৃষ্ণ লেখিলা হো সুজন গীতে শ্রীকৃষ্ণ লেখিলা হো সুজন গীতে শ্রীকৃষ্ণ লেখিলা আর গীতে শ্রীকৃষ্ণ লেখিলা হো সুজন গীতে শ্রীকৃষ্ণ লেখিলা বাবরে হেলে গোটে কথা কানা হয়েছে এণু করি কদম্ব বৃক্ষর পূর্ব জন্ম হেলা কল্পতরু ঋষি সে ইন্দ্র হবা লাগে চিন্তা করুলে বাবরে ভগবান তাঙ্কর গর্ভ গঞ্জন করি বাবরে তার পিণ্ডর প্রাণ যেতে চালিগলা তার পিণ্ডরু কল্পতরু ঋষিঙ্কর পিণ্ডরু বৃক্ষ জন্ম হয়ে গলা তার না হলা কদম্ব বৃক্ষ আর কদম্ব বৃক্ষর বি অন্য জন্ম মানে বহুত কি আছে তা লাগে তারপরে গোটে কথা গলা তারপরে সে মা লেখিছন কানা রাধাঙ্কু রাধিকা বলি কিଏ না ଦେଇଥିଲା রাধাঙ্কু রাধিকা বলি কিଏ না ଦେଇଥିଲା বাবরে আগো চারু চন্দ্র হাসিনী মি চম্পকলতা এটা গোটে গীতଟେ বহুত দিন মুই লেখিଥିଲି আজ্ঞা কিছু না হলে 15-17 ବର୍ଷ ହେବା সে গীত কাকে নাই দেবার তাল রাধার গীতটে বাবরে আগো চারু চন্দ্র হাসিনী মি চম্পকলতা মামু গো চম্পকলতা গো মামু চম্পকলতা আর রাধা বলি মোর না হেলে দুর্বাসা দেলে রাধিকা বাবরে মোর না রাধা হেলে রাধিকা বলি 3টা অক্ষর কি দেলে দুর্বাসা ঋষি দিতে রাধা বলি মোর না হেলে দুর্বাসা দিলে রাধিকা বাবরে আগো চারু চন্দ্র হাসিনী মি চম্পকলতা আগো চারু চন্দ্র হাসিনী মি চম্পকলতা গো মামু চম্পকলতা গো মামু চম্পকলতা রাধা বলি মোর না হেলে দুর্বাসা দেলে রাধিকা রাধা বলি মোর না হেলে দুর্বাসা দেলে রাধিকা বাবরে হেলে গোটে কথা সবু তো গাই না হুয়ে আরে নিতা বিশৃঙ্খর যেণু জননী হেলি এ নিতা বিশৃঙ্খর যেণু জননী হেলি গো মামু জননী হেলি এণু করি রাধা নাম মুহি পাইলি রাধা নাম পাইলি রাধা নাম পাইলি বাবরে নিতা বিশৃঙ্খর যেণু জননী হেলি মিত জননী হেলি মিত জননী হেলি আজ্ঞা 50 টঙ্কা পুরস্কার দিলে আজ্ঞাঙ্কর আশীর্বাদ আমার ঠানে সবুলে থব বলে আনন্দ দেখবার আউ থরে আনন্দ দেখবার এবং আজ্ঞা কইজন শাস্ত্র কেবল শাস্ত্র বইলে বাবরে বাবরে নিতা বিশৃঙ্খর যেণু জননী হেলি এণু করি রাধা না পাইছিলি বলি রাধা কହୁଛ হ্যাঁ হেলে গোটে কথা আগ রশ্মিরু তেজ অগ্নি হেলা অধিকা রশ্মিরু তেজ অগ্নি হেলা অধিকা রশ্মি হেলা অধিকা তেজ হেলা অধিকা
আগে তেণু দুর্বাসা মো নাম দেলে রাধিকা, নাম দেলে রাধিকা, নাম দেলে রাধিকা। আজ্ঞা রশ্মিরু তেজ অগ্নি হেলা অধিকা, আজ্ঞা রশ্মিরু তেজ অগ্নি হেলা অধিকা, নাম হেলা অধিকা। আর তেণু দুর্বাসা মো নাম দেলে রাধিকা, নাম দেলে রাধিকা। ইটা অধম বিপিন গীতে করে কবিতা, এ বাবরি অধম বিপিন গীতে করে কবিতা, গীতে করে কবিতা, গীতে করে কবিতা। এ রাধা বলি মোর না হেলে দুর্বাসা দেলে রাধিকা, আর রাধা বলি মোর না হেলে দুর্বাসা দেলে রাধিকা, মোর দেলে রাধিকা, নাম দেলে রাধিকা। বাবরে তো আমি যাহা জানিছিলু মা, মুই পদে পদে তো কহিতলে যাউছে, কেনটা যদি ভুল থিয়া বেলে মতে মাফ করবে বাবরে। তারপরে কৃষ্ণ ভগবানকে ময়ূর চূল কিଏ ଦେଇଥିଲା বাবরে, ইটা বি গুটে মোর গুরুঙ্কর গীতরে গায়মা বাবরে। মোর গুরু নুহে, মোর গুরু ঠানু আর বড় লোকটে সেটা কিଏ? আজ্ঞା মোর গুরু হচ্ছেন মোর বাপা বজরঙ্গী জাল আর আমার পଣ୍ଡା আজ্ঞା। হেলে মোর বাপা বজরঙ্গী জাল ଯିଏ ସେ ଗୋଟେ ନଚିନା ବି ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବି ବାହାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ମୋର ଗୁରୁ ବା ମୋର ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଖଇଟିକରା ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ଖଇଟିକରା ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ବୋଲ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ଗାମା ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ ତାଙ୍କର ନା ବାବରେ କେନ୍ତା ବଦରେ ଗାମା ବାବରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାମା ବର আর কুমার দেব যে হো কার্তিকেশ্বর, কার্তিকেশ্বর বাহন ময়ূর, কার্তিকেশ্বর বাহন ময়ূর। আর চন্দ্রিকা সে রখিলে মন্দির যে সে তো কুমারী দেবীঙ্কু দেলি বাবরে। চন্দ্রিকা রখিলে কিয়ে? কার্তিকেশ্বর। আর সে কার্তিকেশ্বর সে চন্দ্রিকাটা কাহাকে দেলে? কুমারী দেবীঙ্কু দেলে। সে কুমারী দেবী কিয়ে? আজ্ঞা সে কুমারী দেবী হো গোপে অধিকারী। আর সে আজ্ঞা গোপর অধিকারিণী দেবী হচ্ছন্তি কুমারী দেবী। গোপর অধিকারিণী দেবী হচ্ছন্তি কুমারী দেবী বাবরে। সে কুমারী দেবী হো গোপে অধিকারী। সূর্যজন সন্থজন শ্বেত যশোদাঙ্কু ଦେଇଥିଲେ। সূর্যজন সন্থজন হো শ্বেত যশোদাঙ্কু ଦେଇଥିଲେ বাবরে। সে কুমারী দেবী হচ্ছন্তি যশোদ বাবরে গোপপুর অধিকারিণী দেবী। কার্তিকেশ্বর তাহাঙ্কু ଦେଇଥିଲେ ময়ূর চন্দ্রিকা। হ্যাঁ আর সে যেন কুমারী দেবী কাঁ কলে যেতেবেলে কৃষ্ণঙ্কর একশিয়া হেলা। আজ্ঞা আমি মানে যদি আজ কালি একশিয়া করছু বলে সমস্ত নিমন্ত্রণ করছু। কিয়ে প্যান্ট শার্ট ধরিকি আউছে, কিয়ে বলাটে ধরিকি আসুছে, কিয়ে মালিটে ধরিকি আউছে, কিয়ে চেনটে ধরিকি আসুছে, কিয়ে বি আর কাণা পয়সা পতর আনুছন। সেন্তা কৃষ্ণঙ্কর যেতেবেলে একশিয়া হেলা গো মা মানে বাবরে ব্রহ্মা কিরটি আনছিলে, কুবের মতে কুণ্ডল ଦେଇଥିଲେ বাবরে, ধর্ম দেবতা মতে পীতবস্ত্র ଦେଇଥିଲେ বাবরে, মতে পার্বতী মাতা মতে মুদ্রিকা ଦେଇଥିଲେ। এন্তা অনেক লোক মানে ଦେଇଥିଲେ। হেলে কুমারী দেবী সেদিনে কাଣା আনଥିଲେ? কুমারী দেবী আনଥିଲେ কি চন্দ্রিকাটা আনଥିଲେ বাবরে। সে চন্দ্রিকা কাহাকে দেলে? যশোদাঙ্কু ଦେଇଥିଲେ। আজ্ঞা যশোদা দেবী মতে কলে বেশ। আর এই কথা রেডি নাহি সন্দেশ। সে ময়ূর শুদ্ধ জীব অটয়ে। আর তাঙ্কর যে অঙ্গ সঙ্গটি নাই গো ময়ূর পুচ্ছরে জানা। আগ সে মোর রাধা নাম গোটি হো লেখা হইଅছে। আর তেণু বহিছি শিরেণ সুযোজন কহে মহেশ্বর দিন। আর তেণু বহিছি শিরেণ সুযোজন কহে মহেশ্বর দিন। মা তো কেড়ে সুন্দর প্রশ্ন তিনটা করে দিলি। আর গোটে মতে
गोटे भीतर के नहीं जाइछन काना काना वेद व्यासंकर जन्म बे आर ताकर माँ रो जन्म बे वेद व्यासंकर माता होचंती किए के बाबरे सत्यवती अच्छा हैं हाय बाबरे हाय तो तांकर जन्म केनता करी कहि पारमा बस बे हेले भी कहबा के पड़बा बे केडे सुंदर भाबे जन्म होइछन अच्छा 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 बाबरे रखिता आज्ञा हाय ठीक धीर मने सुनबे शास्त्र कथा बे जेन वेद व्यास अष्टादश पुराण लिखिछन अच्छा केन केन पुराण लिखिले हाय। मद्वयम भद्वयम व्रत्रंच व चतुष्टम अनापलिंग कुष्कनि अष्टादश पुराणानि कथयन्ते संस्कृत भाषा लिखि देले बरिगिरी आमर ओडिया कवि माने ताके उद्धार कले आर आमे माने पाठ शास्त्र पढिछु आमे जहा भी कहूछु काहाटा कहूछु केवल वेद व्यासंकटा कहूछु अच्छा अच्छा से वेद व्यासंकर जन्म मां पचरिछन हाय। हैं से मां के मोर कोटि कोटि जुहार बाबरे आज्ञा आज्ञा अरचक अर बोली करी हो आज्ञा अरचक अर बोली करी बाबरे आज्ञा राजा एक थिले हो राजा एक थिले आज्ञा भूल कहली आज्ञा अपरच बोली करी हो आज्ञा अपरच बोली करी माँ राजा एक थिले हो राजा एक थिले आज्ञा गिरी का नाम रे तार रानी जे होइले हो रानी जे होइले बाबरे बहुत लंबी जीवा आज्ञा अपरच बोली गोटे राजा थिले एवं राजांकर रानी होचंती किए बाबरे गिरिका अच्छा से रानी बाबरे से राजांकर रानी होचंती गिरिका गिरिका का करिछन जेते ऋतुस्राव हेइछन ऋतुस्राव हेइछन बाबरे जेते ऋतुस्राव हेइतिले एंता 7 दिन पर्यंत राजा बाबरे कौन से प्रकार सहवास नहीं कर से समय राजा क्या करिछन बाबरे आज्ञा घोड़ा रे चढ़िण से तो आज्ञा मृग आकु गले हो मृग आकु गले बाबरे मृग आबी दे राजा अरण्य को गले हो अरण्य को गले आज्ञा से अरण्य सुबासित बास जे पाइले हो बास जे पाइले बाबरे बसंत ऋतु सुमधुर मलय पवन बहुचे आज्ञा मृग एवं मृगुणी तांकर संगम चलीजे मयूर एवं मयूरी तांकर संगम चलीजे पुष्पर भ्रमर आसिक बसुचन गुणुगुणु शब्द तांकर प्रेम चलीजे एंता जेते देखिदेले मलय पवन बहुचे एई समय राजा यार 7 दिन तक तांकर रानी जेहेतु तार माने ऋतुस्राव नै बाबरे हेतिले तांकर रानी संगम नै हे बाबरे ई समय राजा का करिछन आज्ञा माने ई दृश्य देखि करी बाबरे राधा से राजांकर ब्रह्म खसी गला अच्छा 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 राजांकर ब्रह्म जला खसी गला बाबरे तांकर संग की जाइथिले तांको बाबरे से राजा गुडे बाज पक्षी के बहुत भल पाउथिले आर बाज पक्षी के सब बला नउथिले पशु शिकार करबार लगी हाँ तो से बाज पक्षी क्या कले गोटे पात्रटा को से ब्रह्म दे देले बाबरे बाज पक्षी तु जा ई मोर ब्रह्मटा कहाँ जे बेकार है जीवा आर मोर रानी के दे देबु जा जे मोर रानी तो बाबरे जेहेतु पुष्पवती ही दिला आर मोर रानी जदि मोर ब्रह्मटा और खाई देबा गर्भवती ही जावे बाबरे राजा कहाँ कले से बाज पक्षी के गोटे पात्र रे तांकर ब्रह्म के दे देले आर तू जा घर के नहीं देबु जा बोले बाबरे आज्ञा बाज पक्षी आर ब्रह्म धरी उड़ी उड़ी गला हो उड़ी उड़ी गला आज्ञा अन्य एक आर बाज देखी ए तांको झांप जे मारिला हो ए तांको झांप जे मारिला बाबरे ई बाज पक्षी उड़ी 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 जाउछन सेतरे धरिचन बाबरे से पात्र रे धरिचन ब्रह्म के
বা দোনারে ধরিছন ব্রহ্মকে হয়। আর যেতলে যাউছন হয়। আর গুটে বাজ পক্ষী যেন তাহাকে দেখি দেলি বে। ইয়ে কানা খাদ্য নৌছে বলে আর তাঠানে মাল লাগুছন মাল লাগুছে দুহেকে মাল লাগালা বেলকে বাবরে সিজন দোনাটা যেলা ফাড়ি হয়ে গলা আজ্ঞা সে ব্রহ্ম পড়িলা আজ্ঞা সে ব্রহ্ম পড়িলা আজ্ঞা যমুনার জড়রে যমুনার জড়রে আজ্ঞা সে ব্রহ্ম পড়িলা সমুদ্র গর্ভরে বাবরে সে গঙ্গা গর্ভরে আজ্ঞা সে ব্রহ্মকু আর খাই দেলা মাছ এক ভলে মাছ এক ভলে বাবরে সে ব্রহ্ম যেতলা সে বাবরে জলরে পড়িগলা সমুদ্রের নদীরে পড়িগলা হয় সে নদীরে গুড়ে মাছ থিলা আজ্ঞা সে মাছ খাইদেলা হয় সে মাছ দেলা খাইদেলা বাবরে মাছ দেলা খাইদেলা মাছ গর্ভবতী হইযাইছে কাঁ করি গর্ভবতী হেলা সে দনা জেলা দুই ফাল হেলা ব্রহ্ম দুই ভাগে জেলা পড়ি যাইছে বাবরে মাছ সে দুই ভাগ খাইদেলা যারা দুই ভাগ জেলা খাইদেলা মাছ আজ্ঞা সে মাছ গর্ভবতী হইগলা আচ্ছা আচ্ছা যেটা মাছ গর্ভবতী হেলা আউটু পাউটু হয়ে যাইছে আর মাছ চালি নাই পারবার আর কি জলদি জলদি যাই না পারবার আজ্ঞা সে নদীরে কে থিলা আজ্ঞা দাস কহি বর্ত আজ্ঞা আজ্ঞা দাস কহি বর্ত আজ্ঞা আর ডঙ্গা বাহি নেলা ডঙ্গা বাহি নেলা আর জাল বিছা অন্তে সেই হো মাছকু ধইলা হো মাছকু ধইলা বাবরে দাসর যা কাঁ কলে জাল যেতলা পকাই দিলে সে মাছটা পড়ে সে মাছকে অতি যত্ন করে নিয়ে গেলে ঘরকে ঘরকে যেতলা বাবরে গর্ভবতী হইছে হয়। বড় দিশুছে সুন্দর দিশুছে তেজিয়ান দিশুছে বাহ। ইটা মোর রজাকে যাউছেন দেই দেমি বলে দেই দেমি বলে কেন রজাকে রজাকে? সে অপরচ রজাকে দেই দেমি বলে আচ্ছা হ্যাঁ আমার রজাকে যাও দেই দেমি সুন্দর মাছটি হচ্ছে মতে প্রশংসা করে বইলে বাবরে কাঁ হলা সে মাছ যেতলা দাস রাজা বাবরে নেগরি দেই দিলে সে রাজাঙ্কু বাবরে সড়কি দেলা কাটিবা কেনতা এন্তা হিজে বলি বাবরে যত্ন সহিত কাটলে হয় মাছর গর্ভর আজ্ঞা জুড়ে সন্তান বাহারলা আচ্ছা আচ্ছা সেটা কে আগে গোটে পুଅଟେ এবং গোটে ঝିଅଟେ আচ্ছা আচ্ছা দাস রাজাঙ্কর ঘরে বাবরে কৌশি পুত্র সন্তান সরি সে অপরচ রাজাঙ্কর ঘটনা কৌশি পুত্র সন্তান নথিলা হয় আজ্ঞা যেটা পুଅଟେ এবং ঝিଅଟେ মাছ গর্ভরে অছন বাবরে সে পুଅটাকে কাঁ হেলা দাস রাজা বাবরে অপরচ রাজা রখিদেলে আর সে ঝিଅকে কাঁ কলে হয় বাবু যেহেতু আমার কৈবর্ত দাসরা তাকে ঠানে কিছু নাই না আর তাকে ই ঝিଅটা দে দেছি বলে আজ্ঞা দাস রাজা সে ঝিଅকে পালুଥିଲେ তাকর না কানা ଦେଇଥିଲେ যেহেতু মৎস্য গর্ভর জন্ম হইতিলা হ্যাঁ মৎস্য সে সুবাস হউথাই গন্ধ হউথাই এনুকরি তার না হেলা মৎস্যগন্ধা বাবরে মৎস্যগন্ধা যেতବେଳେ তার না হয়েগলা বাবরে দাস রাজা বৃদ্ধ হয়ে যাইছে কেতବେଳେ যদি নদীকে ডঙ্গা বাহি নাই গলা বলে সে মৎস্যগন্ধা সে ঝিଅটা তার ঝিଅ বাবরে ডঙ্গা বাহু থাই এন্তা দিদি ডঙ্গা বাহাইলা বেলকে আজ্ঞা এ সময়ে আসিলে হো আর পরাশর মুনি হো পরাশর মুনি আজ্ঞা নদী পার আর হেবা পাই আসিলে কমুনি হো আসিলে কমুনি পরাশর ঋষি আসলে আরো পারিকে যাবার লাগে ই ঝিଅটা ডঙ্গা বাহুছে কে মৎস্যগন্ধা হ্যাঁ মৎস্যগন্ধা ডঙ্গা বাহুছে এই সময় যেন ডঙ্গা বাহুছে সে বাবরে সে ঝিଅকে বলে রে ঝিଅ মতে পার করে দে বলে ଦେଖିଦେଲେ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ଅଧା ଧୁରକେ ଯାଇଛନ୍ ବାବୁରେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ରଜାର ଝିଅ ସେ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଦିଶୁଛେ ବାବୁରେ ପରାଶର ଋଷି ତାକୁ ଦେଖିକରି କାମେ କାତର ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାମେ କାତର ଯେଟା କାମେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ କହିଲେ ଝିଅ হয় তুই মোর সঙ্গে প্রেম প্রীতি কর আচ্ছা লো মৎস্যগন্ধা তুই মোর সঙ্গে টিকে প্রীতি দান কর বেশ বেশ তাহলে বইলে সে মৎস্যগন্ধা কা বলায় কা বলায়? হে ভগবান তুমি ভগবান ভলিয়া লোকটি হয়
मुई कहीं केउट घर झीटे गोटे धीवर घर झीटे मोर दिही ऐसा ऐसा मारुजे प्रभु आम पानी रे सब बेले खेलुछु ई मत्स्य माछ मुछा सब बेले आम न्यान करूछु मोर दिही गंधुजे प्रभु तुम कहीं ताकुछ मते तापर मुई ए पर्यंत यौवन अवस्था पाई नहीं प्रभु आर तुम वर्षा केनता सहवास करबा जाला बैले ऋषि पराशर ऋषि बोलते चिंता नहीं कर बैले तापर पराशर ऋषि कहाँ गले आज्ञा मंत्र बड़े आर से झिया को आर युवती करिले हो युवती करिले बाबरे जेतले जेतले युवती करदेले हेले पुणी पराशर बा से पराशर को कहाँ बोले मत्स्यगंधा हे भगवान तुम्हें ऋषिटे मैं गोटे केउटिणी झीवा धीवरणी झीटे आर मते ई सारा ई नदी खणी जाकर लोक देखुछन आर तुम मोर संग केनता सहवास करब हाँ केनता सहवास करबा द्वारा भइले बाबरे परा